बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान को गिरफ्तार हुए तकरीबन 48 घंटे से भी ऊपर हो गए हैं और आज पहली स्टेटमेंट जेल से इमरान खान की मंजर आम पे आई है, जो उनके वकील नईम पंजोता साहब ने उनकी मुलाकात के बाद जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बताया। उसमें उन्होंने बहुत सारे अहम इंकशाफात किए हैं, जो कि पिछले दिनों जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए थे उस दिन कुछ खबरें चल रही थी कि इमरान खान को ऐसे गिरफ्तार किया गया, इमरान खान को ऐसे नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था, दरवाजा तोड़ा गया। लेकिन ये सब तब पता चलता जब इमरान खान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती। तो आज ऑफिशियली इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया उनके वकील की जुबानी। तो जिस चीज का खदशा किया जा रहा था, जिस तरह का बताया जा रहा था कि ऐसा हुआ है, तो हकीकत में अनफॉर्चुनेटली हुआ है, लेकिन ऐसा ही हुआ है जिस तरह के बताया जा रहा था कि जब फैसला आया है तो फैसले के चंद ही मिनटों बाद आप कह सकते हैं 12:30 पे फैसला आया और 1:10 पे पुलिस मान पार्क पहुंच गई। इमरान खान कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तारी से कोई मसला नहीं था, मैं तो ओपनली पब्लिकली मैं कह चुका था कि मुझे गिरफ्तारी से कोई मसला नहीं, अगर आप गिरफ्तार करना चाह रहे हैं तो आए, मुझे वारंट दिखाएं, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबरदस्ती उनके कमरे में दाखिल हुए, उनका कमरा तोड़ के इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब की जुबानी है, जो कि उनके वकील नईम पंजोता साहब ने बताया है कि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई वारंट नहीं दिखाया गया। लाहौर की पुलिस थी, हालांकि इस्लामाबाद पुलिस होनी चाहिए थी, लाहौर की पुलिस मेरे कमरे में दाखिल हुई है दरवाजा तोड़ के। ये दूसरी दफा हुआ है कि इमरान खान का कमरा तोड़ा गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी एक इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी का जो दरवाजा था, बेडरूम था, वो उसका दरवाजा भी तोड़ने की इन्होंने कोशिश की है और मुझे वहां से गिरफ्तार किया गया। ना कि गिरफ्तार किया गया, बल्कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे अगवा किया गया है, मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के मुझे वहां से लाया गया। और हालांकि इन्होंने बनता तो ये था कि इस्लामाबाद अडयाला जेल में लाया जाता, लेकिन वहां से मुझे अगवा करके अटक जेल में रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे ए और बी और जो दूसरी क्लास होती है वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सी क्लास है और डी क्लास है, और मुझे सी क्लास में रखा गया है। एक तो ये बात क्लियर हो गया जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। दूसरी सबसे अहम बात जो इमरान खान ने कहा है कि मुझे सी क्लास में रखा गया है। कल तक ये बताया जा रहा था कि ये सी क्लास है, जिस तरह मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान को सी क्लास में रखा गया है। तो आज इमरान खान ने खुद इस चीज की तस्दीक की है कि मुझे एक छोटा सा कमरा दिया गया है, यूं समझ लें कि एक सेल है, 9 बाय कुछ तो 3 कहते हैं, कुछ 11 कहते हैं, लेकिन छोटा सा कमरा है और उसमें ओपन टॉयलेट है। और इमरान खान ने ही इंकशाफ किया है, जिस तरह उनके वकील की जुबानी के, उसमें दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े आते हैं। और कल जो रात गुजरी है, जो पहली रात इमरान खान की जेल में गुजरी है उस रूम में, तो कहते हैं बारिश हुई है और बारिश का पानी भी मेरे कमरे में दाखिल हो गया है। और मुझे नमाज पढ़ने में, जो अगर मैं वहां पे जाए नमाज लगाऊं तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं नमाज अदा कर रहा हूं। लेकिन सबसे अहम बात जो जेल से उन्होंने अपने वकील के जरिए अपनी अवाम तक पहुंचाई है वो ये कि कहते हैं कि मुझे ये वर्स्ट क्लास है किसी भी लीडर के लिए, और मैं एक पार्टी का चेयरमैन भी हूं, उसके लिए ये वर्स्ट क्लास है, सी क्लास उसको अलॉट करना। लेकिन उन्होंने जो अहम बात की है वो ये कि उन्होंने कहा कि मेरे हौसले बुलंद हैं, मैं घबराने वाला नहीं हूं, मुझे अगर डी क्लास भी दे देते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने अपने वकील के जरिए अपनी अवाम को, न सिर्फ अवाम को बल्कि उन लोगों को भी पैगाम दिया है जिन्होंने उनको इस तरह का इस तरह की सहूलत दी हुई है, या इस तरह की मतलब उनको यूं समझ लें कि एक उनको सजा दी हुई है। उनके लिए भी एक पैगाम है कि वो घबराने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा, और मुझे पता है कि ये जो लोग करा रहे हैं, ये उन्होंने पब्लिकली कहा है, उन्होंने कि पब्लिक जाकर बता दो कि मुझे पता है ये कौन लोग करा रहे हैं, लेकिन मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं हूं। मुझे ये कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि अगर मुझे डी क्लास भी दे दी जाए ना, ये तो सी क्लास है ना, अगर मुझे डी क्लास भी दी जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है। फिर इन्होंने वकील साहब ने उनके खाने के हवाले से पूछा कि खाने का मतलब आप क्या खाना खा रहे हो, तो को वहां उन्होंने बताया कि मुझे दाल साग ही दिया जाता है, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, मुझे जो भी खाना दें मैं कोई परवाह नहीं करता। मतलब मुझे इस अजियत से या इस सजा से मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जो जंग लड़ रहा हूं वो मैं पूरी करूंगा, जिस हालत में मुझे सारी जिंदगी भी अगर वो यहाँ रखना चाहें तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूं। मुझे डी क्लास भी दे दी जाए या खाने के हवाले से कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं है।
وہاں کے یہ نعیم پنجوتا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہاں کے جو مقامی لیڈر ہیں بلوچستان میں جو اٹک جیل کے آس پاس ہیں، انہوں نے کھانا دینے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن وہ جیل کے جو عملہ ہے، جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے عمران خان تک نہیں وہ کھانا پہنچنے دیا۔ تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کھانے کے حوالے سے جو بھی یہ دیں، مجھے کوئی اس کا کوئی خاص میری جو کاز ہے اس میں فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کے علاوہ جو اہم بات انہوں نے کی ہے کہ جب نعیم پنجوتا صاحب نے بتایا ہے کہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے ان کی گرفتاری کے خلاف، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس بدترین دور میں بھی اگر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو میں ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں اور ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، یہ انہوں نے اسپیشلی کہا ہے۔ ایک اور بات جو اہم انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے پہنچائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جس طرح کی سہولتیں دی جا رہی ہیں یا مجھے جس طرح کا اذیت دی جا رہی ہے، میں امیجن کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی میرے لیڈران انہوں نے سب کے نام لیے ہیں، یاسمین راشد ہوگی یا جتنے بھی لوگ اس وقت شہریار افریدی یا اور جتنے بھی عمران خان صاحب کے جو پارٹی کے جو سرکردہ رہنما ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کا نام لے کے ایک ایک بندے کا انہوں نے نام لے کے بتایا ہے کہ میں ان سب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو اتنی بدترین اذیت میں بھی ان کے وہ جیل میں وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اور اس طرح اس ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو سلام انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ میری جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے اور اس کو میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو میری چاہیے مجھے جیل میں رکھیں، جو بھی کریں، میں اپنی کاز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ فرسٹ سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان کی طرف سے ان کے وکیل کے ذریعے منظر عام پہ آئی۔ 48 گھنٹے کے بعد ان کے جو وکیل ہیں ان کو ان سے ملنے کا موقع دیا گیا۔ وکیل ان کے وکلا کی زبانی یہ ہے کہ انہوں نے پھر کچھ اپنی قیادت کے نام لسٹ جو ہے وہ جیل سپرڈنٹ کو دیے ہیں کہ ان کو بھی ان سے ملنے کی اجازت ہے، لیکن وقتی تو نہیں ملی۔ لیکن ایک اور چیز جو پچھلے ولاگ میں بتا چکے ہیں کہ یہ اس کیس میں بالکل کوئی جان نہیں ہے، یہ جیسے کیس فائل ہوگا تو اسی وقت عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، جس طرح ان کے وکیل نے بھی ان کو بتایا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ضمانت تو ہو جائے گی۔ لیکن ان کو وہ کیس فائل کرنے میں جتنی ڈیلے کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو یہ ڈیلنگ ٹیکس ہوتے ہیں، یہ انہوں نے وکیل صاحب نے بھی بتایا کہ مجھے 9 بجے ہم وہاں پہنچ گئے، ہمیں 9 بجے ملنا چاہیے تھا تاکہ ہم اس پہ سائن کروا کے پٹیشن فائل کر سکیں، تو ہمیں 9 بجے نہیں ملنے دیا گیا، ہمیں 12 بجے 12 یا 12:30 کے لگ بھگ ہمیں ملنے دیا گیا، پھر ایک روم میں بٹھا دیا گیا اور پھر کہا کہ ابھی آ رہے ہیں، وہاں بھی آدھا پونا گھنٹہ ضائع کیا گیا، پھر ایک دوسرے کمرے میں لے گئے، پھر وہاں عمران خان صاحب کو لایا گیا، پھر انہوں نے عمران خان کے اس پہ دستخط لیے۔ تو آج تو پٹیشن فائل نہیں کر سکے، تو کل جو ٹیوزڈے کا منگل کا دن ہے اس یہ پٹیشن فائل کریں گے اور اس کے بعد اس پہ کارروائی ہوگی۔ تو امید تو یہی ہے کہ پہلے دن ہی پہلی ہیئرنگ میں بھی یہ آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا اور عمران خان کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کوئی اور ڈیلنگ کوئی اس طرح کی کارروائی نہ عمل میں لائی جائے جس طرح سے ایک اور دن ضائع ہو جائے۔ تو یہ صرف ٹائم گین کرنے کے یہ جو ٹیکٹکس ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت عمران خان اٹک جیل میں موجود ہیں، ان کو 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور صرف ان کے وکیل ان سے ملے ہیں، اور یہ پہلی سٹیٹمنٹ تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ یہ عمران خان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے ان کے وکلا کی زبانی جو ہم تک پہنچی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ تک پہنچائیں گے، تب تک دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔